आमगेले कोलवासून मडगांव वचपाक रस्तो मेन रोड सारको हेवी ट्रॅफिक देखून वयता पयर हिंगा कोण पळा म्हाका हिंगाचे लोकांक आनी एकल्यान फोन मारलो वरन मातशी यो आनी चोय म्हूण कित्याक आनी थिंग चोवपाक गेले हेच दोन लोक होणकून दलो आहा आनी एक्सिडंट प्रोन एरिया म्हूण कोटा आतां हें WRT काम हें उदका पायपलायन सर म्हाका तें उदक बंद कोताय सुटाय कितें कोताय तें नोका पूण हें धांकपा जाय हें आतां हिंग आनी एक कोण पळत तेगे कोण पळटो तेगे पांय मोडा त्या भुरग्यालो आनी कोणा जावपा जायना तें हाल मुगे फॅमिलीके कोणा जावपा जाता कोणाकले फॅमिली जावपा जाता कोणाक भुरग्यां जावपा जाता हिंग लोक ट्रॅव्हल कोता सो इट्स अ व्हेरी डेंजरस थिंग हें मातशें इमिजिएटली WRTन इमिजिएटली हें क्लोज करपा जायो आनी हांव मुगे आमचो बाणालेचे आमदाराक देखून मागता हेजे मातशें थोडी नदर घालाय बिकॉज इट्स अ व्हेरी व्हेरी सिरियस थिंग हेजे मातशें तूं नदर घाल यो एक ताडोतोप इन्क्वायरी कोर हें सोडूं जायना अशें करून आनी तूं चोवपाक गेले पायप बी अशें करून घोटायचे लाकडाचे कोणागे तोकलीचे बी पडल्या तेगे मेन बी फुट्टली व्हेरी डेंजरस तेच लागून तुमगे माध्यमांतल्यान हांव एक रिक्वेस्ट कोता सरकाराक तेच भाशेन इमिजिएटली WRT हांवें ऑलरेडी WRT फोन मारला हिंग येवन इमिजिएटली एक बंद कर म्हूण स्टार्ट कर म्हूण लोकांक देखून भरपूर त्रास जाताय तुम्ही पळयतात GNH दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु अमृत जैसा इसका स्वाद ये है पौष्टिकता का प्रसाद कण कण में पंचामृता रग रग में पंचामृता तन मन में पंचामृता देश भर में पंचामृता घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु शुद्ध भी स्वाद भी सेहत भी पंचामृता खाओ हेल्थी जियो।